kardom don mardi pini bangke tibul aputhak lece thanam nona insert tibul ase frangsi ke dak insert long si bernang poho home bangke tu chu ilitum si thanlo non bangke insert along dam nona insert det lote tibul lo tibul long ngadak pu insert nang poho an makalam ko an maru non bang select lap nona ke dak an select det lote click mouse bang click that pen lason coba aku ya deh yang kelas lepuna aku ngasap sudah lapang mouse koson mouse head jadi left head pensi ko an make pat heji ke pa biji laso hedi laso bang adjustment lah deh ame adjustment non abang angku laso tibul bang color pi pelotang te ladak select ola plus asap udomat dia ada plus pendet te border claim nang non asi non bang ke border plote la di border ke select di na all nang non a color aphang si color le pi nang color pelotang te non bang ke red pi nang de la red pen border dak border pelotang te or border dak tinggal po red di angko select nang po angko color kapre select nang po color non bangke la orange tadi orange pina orange dete la angko ko ana ma ke pathi ke pa bi do la yo la hai select ni adi la kon si awa pinima 1.5 di 3 under the non 2.5 select na engke border bang angko click thulo na all border di di lalo an ke nona bang chithan thulo nang ladak picheng sia bang ke serial number di sl no serial number kulo ladak bang ke 1 2 3 tok poma di 1 2 3 aphan si ke home laso 1 2 3 tok ye aphan ke home long dam nang po home long pen la numbering domatic chu ilitum chithan mati di numbering da bipo de na pu apang si select den nang da ko ama pu select lap nang ho an ke numbering long dak 1 2 3 bin hani 1 2 3 ta middle sido di middle potang te la padam tu chenang la decrease indian bang chu ilitum chi thang mati di apun de ke la so tibul bang adjust me ko an ma ke pathe ka pi mouse pen no la ke mouse pu left not bare head ko la adjustment an ko at ho dak athak do la ko lock chain do mati di ha la lock chain ta pu an ma ke pathe pa bi la so adjustment nan na ko ni de ke non 7 an si do mati di 7 an lotang te la dak ba ko insert tibul na keyboard pen lotang te tap to siber hi tap po ber po bang angko dak click untuk nampo bang po angko dak click to bang po pu serial number ta mi thang ji bang po di almost 7 pen la mati di tap bang keyboard long tap click nang angko layout long do da ho layout long screen computer screen long bang layout long screen nang po layout long pelotang te insert below pudumati dia ho da click nang po batai ko an ma ke click ya 11 12 son si click u det po ko an ma ke nangji nang de to nonton ti an click de lo ni kadowe angko click hulang pelotang te padang bom ni di lala an ke la insert mate de non bang angko lapuna ho insert right pudo pada ho de insert right bang do non bang ke dak click nang ho insert right angko puta dam tubo ya padam bom mili ya click ul berarti dam bom angko insert left berado la jadi la ke left berarti punala dak click po left punala left do asam punang angko left datang te left ang bong molom pentame punat bang si left punat bang right la insert hi pute dia non delete nang adha bang delete na hodi lapu an delete na hodi lapu dan select na hodi dan select that pen right click nang po right click that pelutang te and dak delete cell pudo di delete cell putado
angko delete dak direct dak delete pudi dak delete pelotang te delete ru delete di angko paceru thupina di dak penjong se select lo pelotang te la an penta pupo delete oke di angko paceru thupina jadi dak pen la an select na hadi select po layout long tamin delete pudulo delete pendet pelotang te la ru long klik po two line select tu dan nang dah tu ni la two line select le ya two line select pen right click nang po de right click lo pelotang te dak pen le shortcut lo le shortcut pelotang te la dak right click pen dong si right click pelotang te dong si select tang mati di layout long dang po delete an ke nono bang chithan thulana insert ta jodi insert ta nang di dak po an pen select na hadi po an select na hadi na shortcut pen insert na shortcut pen dak insert di insert pelotang te below ma above ma left right ma copy bang si insert ji non bang ke below haber ma tidi haber insert ja 35 alo yang si dak two si select chot lo one select chot lo tang te non 35 ma tidi 35 puna serial bang 35 pu bang 36 sola hini pa mo left to kong lo insert below non bang angkula punara bang delete pen na hadi la punara bang ke delete ke la punara bang ke kalam ya coba di la punata delete me la puan pen select dia pun ti hadi ke delete kalam an ke non angko dam thulo nang non bang ke layout long non bang ke eraser di Marcel buang citan select nang dah kan si la dak pen la an select nang hadi select pen Marcel pelotang te dak mulum avidet engke dak pen la puan pertama jo di Marcel dak Marcel di na pelotang te pawi bang la soal line bang pawi blang pelotang te Marcel si di angke la so Marcel por angko non pachi dut fuji pelotang ti koson lalu pelotang te draw long sedang pula draw tibu pelotang te la selapu si klik tu klik tu jadi cibang bom ni draw lo lagi napu si draw tu long si Marcel det pen na philo pelong te la son si draw tu di ala la son kenon abang angko eraser puduma tidi ha ala so eraser bang ke angko lage paula so adim long pavi thu deji putamile hati ya apo isi hini jang se pavi deji pelotang te ya eraser lo jang nani isi bag delete ji pelotang te la eraser lo Marcel pelotang te apo an select eraser lo lage ke non bang ke non angko chitan thulana ha non bang ke split cell di split cell pelotang te pinilo ladak ki jog dun thu phalo non jang pu ladak jog dun nang dak da pathe bang mati dia ladak jog dun thuna ladak adim long di ladak adim long jog pan la jog split cell dak pan la jog Hini maket thom non ni 3 dak tu sido la dak 3 pelotang te 3 lo dak la so line long 3 do ko ni non okay de na 3 1 2 3 angko back to the nang di non 4 an bear to na split cell non 4 pelotang te 4 lo coba di tong ke non bang ke la dak serial nomor 10 andu matidi 10 abiar si biar no koda 10 abiar klik nang ko 11 nang klik nang ko split cell la
non angko dak 15 and 10 baje bayi putang ke 16 on klik 16 on klik po dak li olong mati di split ja latang ke tono na bang ke pinin na delete lam na di lalu delete pen angko tibul angko enthut senang hadi tibul angko ku select lalu dia select lalu di lalu angke select add pen non bangke angko ku select all na hadi select all pen color bangke akapret itu sena non bangke blue pinang de blue pinang angke boulder bangke all boulder ingke kepati kepabi bangke 150 angko all boulder de lalu ingke pamo cethang mati di ingke dak bang hadi dak bangke de serial number ingke dak bangke punon ko select lamna select at pen pumong sedang tunang po numbering pinang po numbering mangke 1 2 3 and decrease in dance pikona ingke la dak bangke pu select tunang dak le select acho dak le select non dak tha bang select po ba bichana hadi 7 non bang 7 an mati hadi 7 pen angko non la dak pen klik nang hodi dak klik ke non bang ke layout long dang ko layout pen split dibo itu sampai jumpa di nah bangun tadi tan mati di non bang angko layout long dot tuna non bang ke utu fit pelotang te pinilo ku on ma size kithi kibi laso bang non bang ke utu fit window aku utu fit window lo nada pangta utu fit window window bang nang ko middle sidu ingke dak lah plus long wa sab do mat dia ha dak klik nang po right click nang po right click pen table properties dam nang po dak center bana ingke ang bong thalo jong si left lotang te left bi milia di right pote right pote kuna dam non bang ke auto fit pulo auto fit kali sampai jadi non la content auto content nang dikon left si right to kom tadi non ke table properties left bit nang left lote puna silang di angko table properties dak biar na center pulo tangte asin nona bang ke lada select lo auto fit bang sibin kaita la auto fit window di la sibin oke na bang fit window back di non bang ke lah tibul bang design dolang nanti design do bang design bang lo tangte da pipi ma design do pi jadi design do kopi bang sigi ning hang ma la isi bang pula di preka color tami jadi ni hang color bini lahai tami bini la dak bang ke adi dak bang insert huna da in layout lo dak ber bang kon de di nang lang sen ingke ang ko dak select huna po di dak design bang ka preka color ang ko pit huna sondo ingke da ang ko dutu ulang yo di lahai tami biar ni ta kapre color di lai bang ke design color la dak tame dak bang ke normally nang ko select nang ko he ho dak bang ke ko select nang po select nang po dak setting ko do ho setting bang ko be color setting ko di color tan ini hai ingke la so color le ang ko to pitu me lo ya setting lo color lang bang di napuna dang le select hit tame kita select ko angko kapre color pit hit tame lasang ni haling ala bangke milo da bangke angko ku select hut nang ho kapre le bit na ata color force adi lasang di ingke border all border color lang ta di mile ya border color lang ke nang ke blue bina
blue pen dak bangke size bangke ban ingke hole bola di folder bang di sonda nasi tentang te video jong si mesen pelutang te like pitha comment jong si kar video pelute comment ngapino lapen subscribe itang kadoga beda tang te pine tibur aputhak kel ane ching tonona kardong